ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
कल्याण निधये निधयेर्दिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विकनसे नमः। श्रुति स्मृति नदीपूर्णं शास्त्रकल्लोल शंकुलं विष्णुभक्ति युदकं शुद्धं वंदे श्री विकनोर्नवं श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अद्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवासस्वामिनः दिव्य सन्निधौ कल्याण मंडपे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभदिदौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రము మీ యొక్క పేరు మీ భార్య పేరు మీ పిల్లల పేరుని మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరుని సహకుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలు మనసులో స్వామివారికి విన్నవించవలసినది. చెప్పండి. సహకుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री भूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద.
ददातु। निरुपमुकुन सिंधुर नित्य लक्ष्मी समेतो निखिल निगम वेद्यो निस्तुलो वेंकटेशः निज चरण समर्थ्या सक्त भक्तो गरक्षी निवसत हृदये मे स्वाग्रभक्तिं वितन्वन्ने शुक्लाम्बरधरं विष्णुं सतिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् तदेव लग्नं सुतनन्ददेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते गृहं स्मरामि यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विदजोर्बोधे त्रिपाणी त्रिमतिर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमदन्नित्यं प्रजां शरणं हरे लाभस्तेषां दिगस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषाम् इन्द्रिय ऊर्ध्वस्यां मूर्धयस्तो जनार्दनः आपदामवर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं प्राणानायं च पूर्वोक्तेवंगविजयष्टायामस्यां सुपतितो अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमतिकलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं शुद्धिपुण्याः वादनं करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन प्रथमावाक्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये तथा कलशाराधनं करिष्ये दारादतप्तसुतमानदेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अभोमिगण्डं प्रतिमादिकृष्ये गुणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुधर्म इदमापच्युमाजपदमाज्यान्ता शान्ततमाजुमा शुभतमाः पूताः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मृतरसाः पूताः ब्रह्म पवित्रेण भूताः सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वर्णये सहस्रं जग्निजाः पाशा विददाः पुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्जन्तु मरुतस्वस्य ॐ भूवृणमावाहजामि प्रजेतसमावाहजामि रक्तामृतमावाहजामि जातस्पतिमावाहजामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पेण पूजयामि वरुणाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो हरतो भवतु ओमाग्नेयो यस्माद्वजामहे त्वा विश्वे ददात्मन्मयितो न शम्भो वैराजन्ते सुकृतनिदत्तां प्रैषामधीशो विबुधानामनादिः यामे सस्तान्दनिदान् ददातु ॐ भूस्वक्षेणमावाहजामि शान्तमावाहजामि परमावाहजामि अमितमावाहजामि विज्ञानपायनमावाहजामि तद्दक्षिणे सूत्रवतेमावाहजामि वामे दिगामावाहजामि स्वक्षेणाय नमः इदमासन स्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि स्वक्षेणाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानपायिने नमः सूत्रवत्न्ये नमः स्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि कुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि स्वक्षेणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु भवद्व्रणिज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तितो प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रजापतिः श्यां यन्तघोराणिजां यन्तपापानिजां यन्त्वायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्यां यन्तघोराणिजां यन्तपापानिजां यन्त्वायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्यां यन्तघोराणिजां यन्तपापानिजां यन्त्वायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ॐ मतो देवावन्दनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानतदेपदं समूढमस्यमागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोकर्मान् पश्यतेदो वृतानि पस्पदे इन्द्रस्य युद्धस्सगा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति शौरयः दिवि विचक्षुरादतं तद्विप्रासोऽपिञ्जभोजाग्रुमागं सस्यमिन्ददे विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं गृणे विष्णुयामदेवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्जदित्रः स्तरेरङ्गीषुष्टुभागुंसस्तनोभिर्विषेमधेदं यदायुः शतमिन्नशुरदोऽन्तदेव यत्राणश्चक्राजुरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति बाणो मध्यानि निषुधा यद्गन्धोः अदितिर्जोरदितिरन्तरिक्षं मदितिर्माता सविता पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अदितिर्जातपतिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेदोपब्जषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रण्येति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत् कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते
प्राणानायम्यां स्मृतितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्मा पुण्यां स्वस्तिं भवन्तो प्रभवन्तो क्रमणे स्वस्ते वृद्धिं भवन्तो प्रभवन्तो कर्मरुज्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः या भोजिष्ठामजोपस्थानवोर्जे ददातना महेरणाजतिक्तशे जोपस्यवदमोरदस्तस्य पादिकधेनः उषदेरव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्तक्षजागिसन्मुदा आपो जनगता जनः दिविश्रे स्वान्तरिक्षे दस्मा पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्च समच ब्रह्मवच्च सायत्वा पवमानस्सु वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोदासुपनादुमा पुनन्दुमा देवजनाः पुनन्दमनवोदिया पुनन्द विश्व आयुवः जातवेद पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कृतोगुम्रण यत्ते पवित्रमक्षसि अग्ने विततमन्तराः ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यान् देवसुविदः पवित्रेण धवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी रज्येति ऋषभिः समृतगुम्रसो तस्मै सरस्वते गृहे क्षेरगुं सर्पिर्मदोदकं पावमानी स्वस्तजनीः सुदगायकृतश्च्युतः ऋषभिः समृतोरुतः ब्राह्मणे स्वर्धगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन दहत्रधारेण पावमान्यः पुनन्तुम प्राजापत्यं पवित्र सतोऽध्यामकं हिरण्मय तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नेते सहमा पुनातो सोमस्वस्यावरणः समेत्य यमो राजा प्रभृणामि पुनातुमा जातवेजा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्ति गातुभेषजं सन्नोऽस्तु द्विपदे षञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 राज्यां दिशो देवार्पिजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासां पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशगुहाः पशवो मार्जयन्तां उदयेत्यां दिश्या बवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतरमार्जयन्ताम् अधोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तो ओष्पदे प्रजदानि हस्मान् स्वावेशो हणमेवो भवानः इत्ते न्यूनं प्रजदन्नो चतुष्मात् सन्नये त्वपदे चतुष्पदे अमीवः वास्तो ओष्पदे विश्वरूपाण्याविशन् सखा सुसे वज्ञेदिनः वरुणाय नमः स्वक्षेनाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः स्वक्षेनाय नमः यदा सुखमदास्थानप्रवेशामि क्षमार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
ఇందం ప్రణయందం వపురింద్రగుసం శేషమావాహజామి నాగరాజమావాహజామి సాత్శీర్షమావాహజామి అనంతమావాహజామి శేషాయ నమః ఇదమాసనం శేషాయ నమః పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమణీయం సమర్పయామి శేషాయ నమః పుణ్యపుష్పైః పూజయామి శేషాయ నమః గులోపహార నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి శేషాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి ఓం స్వస్తి నో మిమేతామశ్వినాపక స్వస్తి దేవ్యతీత నర్వణః స్వస్తి భూషాసురో దదాతున స్వస్తి ధ్యావా పృథివీ సుచేతునా స్వస్తజే వాజృపప్రభావహై సోమం స్వస్తి పుమానస్యజస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తజే స్వస్తయాదిత్యాసోపమంత్రః విశ్వే దేవానో అద్యా స్వస్తజే వైశ్వానరో వసోరగ్ని స్వస్తజే దేవావద్భ్రో స్వస్తజే స్వస్తి నో రుద్రపార్ధ్వం మతః స్వస్తి మిత్రామృణా స్వస్తి భద్రే రేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదుతే కృతి స్వస్తి పంతామనుచరేమ సూర్యా చంద్రమసామివ పునర్దదాజ్ఞాదాసంతమేమహే స్వస్తైరింద్రాక్షమరట్టనేమిర్మాద్భోదం వాగిసం దేవతానాం ధ్రువంతే రాజావరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాన్ ధ్రువం శుభం శుభం.
शुद्धैरुद्धैर्वा वृद्वांसं शुद्ध आशीर्वा ममक्तो इन्द्रशुद्धो नाग शुद्ध शुद्धाभिरोधमिः मयि देवान्द्रवणमाय जन्तां मय्यासेरस्तु मयि देवहूतिः दैव्योदानन्दपूर्वेरिष्टास्याम तनुवा सुमेराः उद्धन्यमानमस्यामेत्यमात्मानं यजमानस्य हन्तो शिवानश्यन्तु पृथिवी तन्नो शाता पृथिवी तोकशाता पोतश्चतनेन सौम्या कृणुद्वगुमृतराहोत विगुंसते तत्सवितुर्वरेण्यं वर्घो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्थण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाजा स्कन्दमावाहयामि रेखा गायत्र्याः प्रोक्ष जातवेदो अग्निं गृहीत्वा जातवेदो भुवनस्य रेदो हजन्दवर्ग्निश्वदे अग्निमस्वस्तादति हव्यगुं समीकृपाजयन्योमजोगोः घृतप्रदेगो घृतजोनिरग्ने घृतस्मज्ञो घृतमस्यान्नं घृतपृषस्वान् सरितो ब्रुवन् घृतं ब्रुवन् सरिजाक्षदेवान् अजुर्दाग्ने अविजोजुषाण घृतप्रदेगो घृतजोनिरेदे तत्सवितुर्वरेण्यं वर्घो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुभ ओं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विदेवतस्तुरुजो वेन आवह स बुद्धिजापमास्य विष्टाः सतस्तजो निपततस्य वः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेरगं सोमोर्बन्धमाशुगं सोमो वीरङ्गरमण्यं ददातु साधन्यं विदत्यगं सपेजं पितुश्रोणुं यो ददात तस्मै ओं भू सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासन ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुलोपहारनिवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवताव्रतगित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्रलोक तत्रैमग्नं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतामृतयित्वं नागस्य पृष्ठे वार्चिते ओं प्रोक्ष पात्रामादावमादाय पवित्रे एस्तो वैष्णव्ये स्तो जज्ञजे एस्तो वाजभूते स्तो विष्णो मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवेत्वा अन्तरिक्षायत्वा पृथिव्यैत्वा पोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि प्राच्य विष्णोस्तूपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि दारुणासि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवताव्रतगित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु त्रिलोक तत्रैमग्नं यजमानं च देहि ओं प्रणय ओं प्रणय कोपो जनत्को सवो जनत्को सव्यसन्तान्विषः पात्राणि देव यज्ञायै सव्यसन्तान्विषः पात्राणि देव यज्ञायै दक्षिणपदो ब्राह्मणेन तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि यज्ञमावाहयामि सोममावाहयामि यज्ञमावाहयामि सोममावाहयामि अग्नि सोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मृदानावाहयामि रुद्राणावाहयामि अवोपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपाद्रज्ञमावाहयामि यज्ञविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामि इन्द्राजुष्टनिर्वपामि अग्निजुष्टनिर्वपामि सोमाजिष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि सोमाजिष्टनिर्वपामि अग्नि सोमाभ्यागुष्टनिर्वपामि प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामि ब्रह्मणे जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि मरुभ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामि बृहस्पते जुष्टनिर्वपामि मित्राजुष्टनिर्वपामि वरुणाजुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टनिर्वपामि अश्वजाजुष्टनिर्वपामि पूष्ण्याजुष्टनिर्वपामि कक्षाजुष्टनिर्वपामि कक्षदेवत सोमाजुष्टनिर्वपामि औपासृज्ञाजुष्टनिर्वपामि यज्ञदेविश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आद्यन्त प्रतिष्ठयामि चुरन्त्र प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसि समितिसि स्वाहा अमृतुण्डमसि मारुणमसि अन्तरितकुं रक्ष अन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकुं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चिक्पति स्वावणात् तच्चित्रेण पवित्रेण वस
सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाज्ञाकृतं स्पुरुषयित्वा अभ्यर्च अक्षत आध्य चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजनाप्वे नमः विसर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः दितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुभा ब्रह्मन् सोमत्वबाधास्वा आधस्वा समेत यस्वाहा आकार मुहूर्तस् मुहूर्तोस्तु परिदीं स्पृष्ट्वा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा औपासरिज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चरुन् सावित्रा गृहीत्वा व्याहुतिर्जुहोति ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविद प्रासावेः प्राणानायंजामस्यां स्वदितो श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्माङ्गमोपासनाख्यो मंत्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे काल विपर्यासे कर्म विपर्यासे न्यूनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम अतो देवाद वैष्णव होष्के अतितेन मन्यस्मा नमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवसवित प्रसुभावं मतो देवावन्तनो यतो विष्णुर्वचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्वचक्रमे देवादिदेवतं समोदस्तमाकुन्द्रे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि पुष्कतयतो व्रतानि पुष्पसे इंद्रस्वजस्सगा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं तदा पश्यन्ति शौर्यः दिवि वदक्षुणादग्गु स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चभोजा कृमागं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविद प्रासावेः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే
ఆడుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలియరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పూలియరే విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు దిక్కి మునిమధ్యమాస్పదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాత్పరిమితశక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటిబ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్రాకాశహంకారమహదోబ్జీవాక్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహకూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో ప్రవిదిట్టిదానాం అతల వితల సుతల తల తలరసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం మూర్ధ్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామదో భాగే మహానాలాజమానస్య ఫణిరాజశేషస్య సహస్రఫణాఫణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకమామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ అష్టదిగ్దండి సుండాదండోద్దంబితే అమరావతే తేజోపదే సంయమన రక్షోపదే సుందమతే గంధవత్తలకావతే జశోపదే త్వష్టదేవపురే విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమునిరుతి వరుణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాన్ లోకాన్ చలవలయితే లవణేక్షురాసర్పిర్దదిక్షేరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణ పరివృతే జంబో ప్లక్స్ అకుసక్రౌంచ శాకశాన్ మృపుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయమదృక్షితింజపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతకం పురుష హరిరావత భద్రాస్వకేతుమాల హిరణ్యకరమనకు గురువర్షాఖ్యనమవృషాణాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాషట్కోటి योजन विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारुण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ते कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे कृष्णाकावेर्योर्मध्यप्रदेशे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले सकल देवता सन्निधौ सकल जगत्त्रष्टुः प्रार्थयद्विवनो ब्राह्मणो द्वितीयपरार्धे प्रथम वर्षे प्रथम पक्षे प्रथमे हनि द्वितीयायामे हे जन्मनिजा हे दक्षिणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमारवार्तकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्तनावृत्त महापातकादि समस्त दुर्दक्षयार्धं तत्पूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां मित्रोणां च कुम्भे भागलोकितदामादिपसङ्गातः कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः वृत्तैस्त्रै सूर्यमण्डलपर्यन्तम् आमोद ब्रह्मोद संहोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं भृगुमरीचत्रकस्यपादिभिः कोटिचातुर्लक्षप्रणानेन दिव्यवैदिकविधानेन नानाविधशास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्तप्रकारेण विघ्नसोक्तप्रकारेण हेमाद्रकन्यादानफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगणक गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित
कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैगानसभगवस्यास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेन च भारस्वत्य भारद्वाज त्रयारुषेण प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पञ्चविधव्योः प्रवर्तमानस्य परतद्विभव्योऽन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोक्षादिवसात् उत्पत्तलयानुभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमनिग्न विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयोर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मक नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल जागाध्यायिनौ अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय रुद्रश्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवत्योनोपमान अर्ववेदर पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पाधारविंदा श्री महाविष्णोः पक्षस्थल निवासिनी आनंद गुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जाता इमां श्रीदेवी नाम्नी कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी काश्यपावत्सारणैद्रवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पाधारविंदा श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामिष्टवेदभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षयेत् कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रगतोऽहं प्रगत्यामि धर्मकामार्थसिद्धयेत् स्पम्बरा सर्वबोधा साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम् ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸುರೋತ್ತಮ ರಮಾಪತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಯಮೈವೈಷ ವೃಣುತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ತಸ್ಸೈಷ ಆತ್ಮ ವಿವೃಣುತೆ ತನೂಂ ಸ್ವಾಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅವನ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬೀರಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಗದೊಡೆಯನ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟ
ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅರಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು, ಮಂಗಳದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ತಾಯಿ, ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ಒಂದು ದಳ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಬಿಂದು ಗಂಗೋದಕವ ಇಂದಿರಾರಮಣ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿತವೆನಲು. ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ದಳ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ತುಳಸಿ ದಳವನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಸಾಕಂತೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ತನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಅಂತಹ ಕರುಣೆ ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ತುಳಸಿಯ ಮೇಲೆ, ಅಂತಹ ತುಳಸಿ ಪ್ರಿಯನಾದಂತಹ ಅವನಿಗೆ ತುಳಸಿ ದಳಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಲ್ಪದ ನಂತರ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಚಕ್ಷಣ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಫಲ ತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸದ್ಯ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಪ್ರತಿಸರಬಂಧನ ಪೂಜೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕೈಂಕರ್ಯದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟ್ಟ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಂ ಅವಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪರಮಃ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಗ್ನಿದೇವರು ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯು ಕೂಡ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಮ ವರ್ತಮಾನುವರ್ತಂತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ನಂತರ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ, ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು, ಜೇನು, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಂಶದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಅವನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಭೂಗೋಳದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಿರಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನ ಶರೀರವಿದು ನೀ ದಯದಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಾಧಾರಣವಲ್ಲ ಸಾಧುಪ್ರಿಯನೇ. ಸಾಧುಪ್ರಿಯನಾದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನೀನು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ. ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಸಾಧನೆ ಈ ಶರೀರ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಧನೆಯ ಈ ಶರೀರ. ಹಾಗಾಗಿ ಶರೀರದ ರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂತಹ ಶರೀರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ
ಆ ಶರೀರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಪುನಃ ತದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತಾನೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. प्रजापतिः सोमकं राजानमुसृजताम् मन्त्रजो वेद अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्रीम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे वन्दे शरदां सदं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. प्रजापतिः सोमकं राजानमुसृजताम् मन्त्रजो वेद अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्रीम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे वन्दे शरदां सदं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभम्. కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు, వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు. నీవు ఎనమి చక్రాయుధుడవిద్దరికి తగును. ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము, అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము.
నీలకుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుసమీకే తగు సంబంధము తరుణి నీలకుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుసమీకే తగు సంబంధము నిరతి హేమవర్ణాకి నీవో పీతాంబరుడవు నిరతి హేమవర్ణాకి నీవో పీతాంబరుడవు సరవి నిత్తరిక కజాతీయము ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము పాలవెల్లి బుట్టి నాకి పాలవెల్లి ఇల్లు నీకు మేలు మేలు ఇద్దరికి మేనవావి పాలవెల్లి బొట్టె నాకే పాలవెల్లి ఇల్లు నీకు మేలు మేలు ఇద్దరికి మేనవావి ఈ లీల శ్రీ వెంకటేశ ఇంతి నీవు గూడితివి ఈ లీల శ్రీ వెంకటేశ ఇంతి నీవు గూడితివి సోలి మాకు బెట్టరాద శోభన విడేలు ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము ఓం భూర్భువస్సు వస్వాదితేన్వమగ్గుస్తానమదేన్వమగ్గుస్తాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తాః దేవదవిద ప్రాసావేహి ప్రాణానాయం యామస్యాం సుపతిదో శ్రీనివాదత్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగోపాసనాఖ్యో ఉపరిట్టానందో హోమం కరిష్యేతేన మన్యస్వానమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవదవిద ప్రసువా ఇదస్య కర్మణోత్పరీరిజం విద్వాన్యోని మహాకరం అగ్నిశ్చ టటగుద్వాన్ సర్వగ్గు సుగతం కరోతు స్వాహ అగ్నయే టౌర్దావదీనాం కామానాకుంకమతే త్రే స్వాహ అగ్నయే స్వాహ సోమాయ స్వాహ అగ్ని సోమాభ్యాం స్వాహ ప్రజాపతికే స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ ప్రజాపతికే స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం దైవత్వముష్మే స్వాహ అగ్నే దుష్టకృతే స్వాహ వాస్తుపతే నమో వాస్తుపతికే స్వాహ జన్మ ఆత్మాభూదగ్నిస్తత్ పునరాగా జాతవేదాముచుర్ని స్వాహ పునరగ్నిచక్రదాన్ పునరిందో బృహస్పతే పునర్మే శ్రుమాయమాంచక్రాదత్యమక్షా స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ వషణిష్టేభ్య స్వాహ వేచురుత్యై స్వాహ నిష్కృత్యై స్వాహ దౌరాధ్యై స్వాహ దేవీభ్య స్వాహ తనోభ్య స్వాహ సమృజ్యై స్వాహ సర్వసమృజ్యై స్వాహ సమిదసే తేజోసే తేజోమయదే స్వాహ నమస్కృతే మృత్యోర్మోభాయ స్వాహ సోమస్య చిత్తం మే వాయ స్వాహ వాజోర్దిమే ప్రాణాన్మే వాయ స్వాహ బ్రహ్మణోదేవి బుద్ధిం మే వాయ స్వాహ సప్తదేగ్నే సమిద సప్త జిహ్వా సప్తరుణ్య సప్తధామ ప్రియాణి సప్తహోత్ర తదాత్మయంతు సప్తజో నిర్రాత్మన స్మృతే స్వాహ అగ్నిర్భుక్తగ్ స్వాహ ప్రధాన విద్మానుట్టు భృతేన పూర్ణమాహుతింజుహో నమసా ప్రజాపతయే స్వాహ ఆద్యశేషం ఇంద్రాజుహోమి స్వాహ అగ్నిశుప్యదో వేదశుప్యదో జోశ్చుప్యదో పృథ్వీశుప్యదో బ్రహ్మాద్యాశుప్యంతామదితేన్వమగ్గుస్తానమదేన్వమగ్గుస్తాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తాః దేవతవిద ప్రాసావీః బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః ఆవాయ దేవతా సుమదాస్థాన ప్రతిష్ఠ శోభనార్థం క్షేమాయ పునరాగమనాయ పవిత్రమస పవిత్రం మే భోజా స్వాహ సర్వమస సర్వం మే భోజా స్వాహ అక్షతమక్షత్యే జుహోమి అక్షతనమామే శ్రేష్ఠం ప్రాధ్యాం దక్షిణాయాం ఉదరాయాం ఉదీచాముర్ధ్వాజాం అధరాజామార్జగంతాం పశ్చిమతః పరిదిమపనజా దక్షిణతః పరిదిమపనజా
सर्वान् प्रसमोच्य ग्रन्थिं विसृज्य विस्प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापपोषतयो मरुदां वृषस्पततो नो विट्टमेरघ स्वाहा शुद्ध्यन्तान् देवसदनगुं शुद्ध्यन्तान् देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्मारुतजोर्भूतिः तस्य पत्यत्रजाजुषं यद्देवानां त्रजाजुषं तन्मे अस्तु त्रजाजुषं दीर्घायुष्माजा बलाजा तथाजा तदन्तवत्तक्षेत्रजाजुषं मापोजिट्टामजोपभस्तानवोर्जेददातन महेरणा जचक्षसे यो वत्सुवतमोरधस्तस्य पादयते अनः उषधेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजत्यक्तजायजन्वद आपो जनयदाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनायत्कृतन्तु मया देव परिपूर्णस्वदस्तु वै प्रायश्चित्तानि शेषान् होमकर्माण्यवान् वै तानि शेषाणि देशेन श्रीकृष्णास्परं मदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुमदास्तानं प्रवेशयामि शोभनार्थं पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः गुलोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಭೂನೀಳಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅರ್ಚಕ ವರೆಣ್ಯರು ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಯನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರ ಸರ್ವದೇವಾವೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾ ಜಾದಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಖಂಡಮಂಡನಂ. ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಸ್ತುತ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ದೇವಾದಿದೇವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸರ್ವವನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಈಗ ಭೂದೇವಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಮಿಸಿ ಈಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ತದನಂತರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟ್ಟ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ. ಇದರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే